Good morning, good morning, good morning, good morning. Kanami man tani sang adlaw ta. Manaya-naya man taning adlaw ta. Pero pirmi kita gid diri nga area hindi na kinahanglan nga mangita kasang dungol nga driver sa iban pa nga area. Diri mismo sa lugar nga ini kadamo sang pasaway nga wala nagasunod sa linya nga dapat mo nga likuan. Ikaw kay insulto man nga ikaw nagaagi kay sa insakto nga linya. Pero ato ang mga nagliliko to sa ngaway sa lugar kag aring ginasundan taw nga naguna sa aton. Gadali gid man guro na. Insindihan ta na kay gadali ka sir. Kung sino ka man nga driver kada. Pero palihog lang. Ang nagapabukal pirmi sa ulo ko, ang mga pang-drive nyo nga reckless. Ang reckless maliko ka dire ka sa wala, maliko ka sa to. Din ka ay way ka man ga signal, way ka man ga signal kung di ka makadto, dumduman mo do plaza. Plaza sang sang Libertad, lantaw nyo bala, na dito siya lin, insakto bala ina nga lagyan, pamangkot ko si mo sir, insakto na nga lagyan, insakto na nga pagliko man, gincut in mong isa, kung nagarang ka, nabi kagina, kag nagliko ka sa to, ay ka magani ka signal, di pata ka kruna.